नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 44 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भी भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले बहुत कष्ट हुए। त्रिषा भी नई पड़ी अर्पितार आखिलुह पोछि पकैला। अर्पिता त्रिषा को गेल करी पकैला। प्राय कटक टपिला बेलू राति बढ़ी आसी थाए। अर्पिता और सोमेश गपसप हो जाउथले। टिके फांका जगार हठात ड्राइवर जोरे ब्रेक लगाइला। सोमेश पचारे कौन है। ड्राइवर किछि कहिबा पूर्वरु सोमेश देखिले गाड़ी चारिपटे बाइक रे घेरी रहिथिले प्राय 10-12 जन बंधुकधारी युवक। ड्राइवर गाड़ी बढ़ाई नेबाकू बाट भी नथिला। अर्पिता गोटापणे थरुथाए एवं सोमेश का हाथ को जाबुड़ी धरी थाए। युवक माने बंधुक बाहर करी गाड़ी ओह्लाई घेरी गले कार को। गाड़ी आगरे पछरे बाइक को थोईदेले घेराव करी। अर्पिता खूब सतर्कर सहित बेकरे पिंधिथिबा हार को छिंडाई ब्लाउज भितर पुरेई देला। तरबरे मात्र 2टी हार छिंडिला। आउ गोटे हार सह 3टी मंगलसूत्र रहीगला बेकरे। युवक माने धड़ाधड़ ड्राइवर और सोमेश का मुंडरे पिस्तल लगाई कहिले जहा अच्छी काढ़ी दे दियो। सोमेश हाथ रे पिंधिथिबा 10टी मुदी सह 2टी चेन ब्रेसलेट काढ़ी दे देले एवं अर्पिता को कहिले काढ़ी दे देबाकू। अर्पिता कांदुथाए आउट गोटापण थरुथाए। युवक माने धमकाई कहिले जल्दी जल्दी नचेत गुली तुम स्वामी को मुंड भेद करी जिवो। अर्पिता सबु किछि काढ़ी दे देला। युवक माने खुशी रे सुना गहना धरी चंपट मारिले। अर्पिता कांदुथाए जोरे। सोमेश किंतु सांत्वना देउथांती। सेइठारु सेमाने पुलिस स्टेशन जाए एफआईआर देले भी पुलिस ठारू नैराश्यजनक उत्तर मिलिला। सुना गहना आउ मिलिबार आशा भी नथिला। भाग्य भल जीवन बंचीगला। दुहें घर को फेरिले त्रिषा को नहीं। घर आगरे गाड़ी लागिगला। अर्पितार देहरे जीवन न थाए जेमिति। सोमेश गाड़ी ओह्लाई थम होई बसी पड़ले उच्च पिंढारे। अर्पिता प्राण नथिबा शरीर परी ओह्लाइला। हिंकु एमिति देखी गीता आश्चर्य होई पचाला भाई कौन हेची। घर भीतर को जाई खूब जोरे कांदिला अर्पिता। समस्ते घेरीगले अर्पिता को। अर्पिता केवल कांदुथाए छुआंक परी। आउ सोमेश ताणु पालटी जाइथिले। अर्पिता और सोमेश को एमिति देखी घरे समस्ते पचारु थांती कौन हेची। किंतु गीता नजर पड़ीगला अर्पिता देहरे किछि नाही। अर्पिता हाथ रे केवल मुठाई धरिछि हार 2टी। त्रिषा भी कांदुथाए। गीता कहला भाउज कौन हेची कुह। तुम देहरे गहना काई कुआडे गला सबु गहना कौन हेची कुह मते। अर्पिता जोर जोरे कांदिबारु सुरबाबू दौड़ी आसिले निज रूम रु। बाहरी पुओ बोहू को एमिति अवस्था देखी पचारे कौन है बहु एमिति कांदुछि कौन पाई। गीता कहला बापा भाउज की भाई देहरे सुना गहना नहीं। भाउज हाथ रे 2टा हार धरिछंती केवल। सुरबाबू सोमेश कांधरे हाथ पकाई पचारे सोमुरे कौन है। सोमेश सबू कहीगले गोटी गोटी करी। गीता सबू शुणी थम होई बसी पड़ला। आउ निमिना तो एमिति हेउथिले जेमिति कांथरे मुंड पिटी पकाइबे। राग जर्जरित हेउथिले अर्पिता उपरे। किंतु सोमेश थिबारु चुपचाप छिड़ा होइथिले। सुरबाबू मुंडरे हाथ देई बसी पड़िले किछि समय। तापरे गीता को कहिले जा भाउज को नहीं लुगा बदला बदली करा चा फा करी दे छुआटा डरी जाइछि। गीता अर्पिता और त्रिषा को नहीं सोमेश को रूम को गला। सुरबाबू सोमेश को कहिले बाबू रे जीवाधन जाए ताकू कहीं अटकाई पारती नहीं। जा रेस्ट ने ए घटना मनरू काढ़ी दे। जा धुआ धुई होई बस रूम रे टिके। भाग्य भल तुम मानकर किछि क्षति होइनी। सोमेश जीवा परे निमिना सुरबाबू को पछे पछे तांको रूम को जाई कहिला अलक्षणी घरे न पसुणु लक्ष्मी छाड़िलेनी। कौन दरकार थिला सबु गहना पिंधि जिबा। कौन नेथेई फुलेई हेई देखैबा को जाइथिला ना कौन। सुरबाबू किछि कहिले नहीं। निमिना टिके कांदिबाकू लागिले। कहिले मो पुओ को केते कौन मिलिथिला सबु चलीगला। सुरबाबू कहले होऊ जहा जीवा थिला गला आउ चिंता करी लाभ नहीं। रातिरे समस्ते खाई पी सोई पड़िले। सोमेश तांको बोऊको पाखकू जाई टिके कोଳରେ गड़ी पड़ी फेरी आसिले रूम को। बोऊ तांकर कौन बुझुछंती जे भल मंद दुख सुख कहिबे। कौन घटे न घटे किछि जणा न थाए तांको। केवल रूम रे रुहंती दिन राति। सोमेश रूम को फेरी देखिले अर्पिता आंठू जाकी मुंड को आंठू ऊपर रखी कांदुछि कई कई होई। सोमेश अर्पिता पाखरे बसी कहिले एई मो धन एमिति कांदनी प्लीज। तुमे एमिति कांदिले मते भल लागुनी।
अर्पिता मुंड उठाई सोमेश छाती रे आउजी कांदिला। सोमेश अर्पितार लुह पोछि कहिले, ए धन, जहा जीवार थिला गला, ताकू भाभी लाभ कौन? मो सुना, एमिति कांदनी परा, मु तुम पई सब किछि पुणी किणीदेवी, मते समय दियो। अर्पिता किछि न कही सोमेश छाती रे सेमिति आउजी कांदुथाए। सोमेश बुझाउथांती अनेक आश्वासना देई। अर्पिता कहिला, बापा सान बो कौन कहिले, कौन भाबुथिए मते? सोमेश कहले, मो पागिलीटा कौन कहबे, आउ कौन भाबिबे जे? तुमे कौन नेई काहाकू देईदेल ना कौन? किछि कहिले नाही, बापा बुझेइले। अर्पिता कहला, मु एते जिनिस पिंधिकी जिबा भूल होईगला। सोमेश कहले, कौन भूल? सबु झिया तो पिंधंती, ताहापरे जिनिस थाए पिंधिबा पई ना आलमीरा रे साइतिया पई? तुमको मो राण कांद नाही। अर्पिता कहला, एते जिनिस कुआडे चलीगला आखि पिछुड़ाके? सोमेश कहले, हौ छाड़, भाग्ୟରେ नाही तो भाभी कौन लाभ? हेले तुमे चालाक करी हार दुईटी छिंडाई देइछ केमिति? अर्पिता कहला, हाँ भल हार दीटा नहले जाई थांता, थाउ एतिकी संतक बाहाघर। सोमेश पचारे, आलमीरा रे आउ कौन किछि जिनिस नाही? अर्पिता कहला, हाँ मोर गोटिए चेन, चूड़ी हले आउ कानर हले, एवं तुमर मोर दुईटा मुदी अछि मात्र। सोमेश कहले, हौ सकाळे पिंधिदेब। नुआ बोहू एमिति खाली बेक कान भल लागिब नाही। मु जेतेबेले चाकिरी करिबि ना, प्रथमे तुम पई गहना बनेइबि। अर्पिता कहला, नाई थाउ, गहना मोर कौन हेबो? मोर सबुबेले एमिति तुम भल पाइबा दरकार। परदिन सकाळु मिता और आकाश हाजर। सोमेश का चोरी होइथिबा कथा सुनी मिता बहुत मन दुख करिबा सह अर्पिता और सोमेश को बुझाइला। अर्पिता किंतु एबे जाइबी कांदु थाए। मिता और सोमेश एवं निमिना गीता बसी कथा हेउछंती। फोन रिंग हेबारु त्रिषा फोन उठाई हालो कहिला एवं अर्पिता को डाकिला, माई राजा मामू फोन करिछंती। अर्पिता राजा कथा सुनी कांदी पकेला एवं फोन उठाई जोर जोरे कई कई होई कांदीबाकु लागिला। अर्पिता कांद सुनी राजा आश्चर्य होई पचाला, अर्पिता कौन हेछि? कौन पई कांदुछु? कौन किछि असुविधा हेछि कि? अर्पिता कांद सुनी गीता रूम रु दौड़ी आसिले सोमेश, मिता और गीता। अर्पिता कांदु थाए सेमिति। सोमेश अर्पिता कांधरे हाथ पकाई कहिले, प्लीज चुप हुओ, भाई कौन भाबिबे कहिलो? एहा परे सोमेश फोन उठाई हालो कहिले। राजा आश्चर्य पचाला, सोमेश बाबू कौन हेछि? अर्पिता एमिति कांदुछि कौन पई? काली भलरे भलरे पहुँचिले तो? कौन किछि असुविधा हेछि कि? सोमेश किछि कहिबाकू जाउथिले। अर्पिता फोन मागी नेई कांदी कांदी कहिला, भाई भाई सबु सरीगला, काली आमे आसिला बेले ना। चुप होई बेसी बेसी कांदिबारु राजा व्यस्त विव्रत होई कहिला, सोमेश बाबू को फोन दे। सोमेश फोन धरी सबु किछि कहिगले। राजा शुणी सारी मुंडरे हाथ देला। कौन कहिबो कौन करिबो किछि भाबी पारु नथुला। केमिति आश्वासना देब सोमेश और अर्पितांकु शब्द भी पाउ नथुला। केवल एति कहिला, सोमेश बाबू धैर्य रख, व्यस्त हेले तो जिनिस आउ फेरिबो नाही। मो मुंड भी काम करुनी। अर्पिता को कौन कही बुझेइबी? तुमे अर्पिता को बुझाई कुह कंदा कंदी न करू। मु छुट्टी नहीं जीवी दिने दुई दिन भितरे। सोमेश कहला, नाई भाई थाउ, एते दूर आसी हैरान हेबा दरकार नहीं। आराम रे भाउज और लीना को नहीं आसंतु केबे, ताकू टिके भल लागिबो। राजा फोन थोइला सिना, किंतु मुंडरे तार जेमिति वज्र पड़िला परी मुंडरे हाथ देई बसिला। मने मने भाबिला, हे भगवान, इते जिनिस एमिति निमिषकरे कुआडे पळेइला। भौणीटा मोर सुख भोगिबा आगरू ताकू दुख देदेल। केडे सुंदर दिशुथिला मो अर्पिता, साक्षात माँ लक्ष्मी। एई जिनिस पई ता सुखर संसार रे निया न लागू जेमिति। राजा घर को आसी जेतेबेले जणाइला, मीनू लिजा पूरा कांदी पकाइले। मीनू कहले, हे भगवान कौन घटीगला सबू? छुआ दीटा मोर भल अछंती तो? तांकर किछि असुविधा हैनी तो? राजा कहला, नाई किछि असुविधा हैनी। अर्पिता केवल हार दुईटा छिंडेई रखी देइथिला। मीनू कहला, हाँ भल करिछि। हे अळपैसिया गुडांकू धर्म सहिब नाही रे। केडे खुशी रे छुआ मोर बुलिबाकू आसीथिला। ता सान सासु जेमिति मो छुआकू बार हिनस्ता करिदेब। पंडित कौन ठीक कहूतिला ताहेले? हे माँ बाटमंगला साहा हो मो झीओकू। एते सुना जिनिस छुआटा मोर वर्षे 6 मास भी भोग करिनी। समस्ते मन दुखरे शोइले। नेबा लोक सिना छड़े नहीं खुशी रे अयस करुथिबे, हेले जहार जाइछि ताकू गण निदा हबो। दुईटा परिवार दुख खेली जाइथिला। अर्पिता बाहाघर 10 दिन पर जेउ दिन प्रथम रविवार पड़िला, गीता, मिता, आकाश और जीतू को खाइबा पई निमंत्रण करिथिला।
अर्पिता हातर प्रथम रोषेई थिला घरे समस्ते खुशी रे आसीथिले। सुरबाबू माछ और मांस नहीं आसीथिले अर्पिता रोषेई करियो बोली। गीता और मिता अर्पिता को डाकिले मांस रोषेई करिबाकू। सोमेश सकाळू टिके गाँ आड़े जाइथिले। अर्पिता एकुटिया थाए। जेतेबेले रोषेई घर को गला माछ और मांसर गंध सही न पारी बाहर को दौड़ी आसिला। गीता पचारला कौन है भाउज? अर्पिता कहिला गीता मु आइंस खाएनी तो मते आइंस गंध होउची। गीता कहला भाउज की कथा आज तुम हातर प्रथम रोषेई समस्ते खाइबे बसिछंती। अर्पिता कौन कहिबो कौन करिबो भाभी पारु नथुला। तेणु मने मने खोजुथुला सोमेश को। मिता कहला कौन हैला? अर्पिता डरी जाइथिला कौन कहिबो भाभी। तथापि कहिला मु आउ सबु करिदेबी प्लीज मते खराब भाबनी। निमिना कुआडु थिले आसी कहिले रोषेई शिखिनु जदि बाहा काई हेउथुलु धना सेठिया घर झियो तो। गीता विरक्त होई कहला बोऊ न जानी कौन गपी जाउछु जाठू। निमिना राउ राउ हेले निजे बाछि आनिछि एथर भोगू कौन कौन आगकू शुणिबाकू मिलिबो के जानी। ता कहला भाउज एबे सिना मु थिबा जाए करिदेबी किंतु मु जिबा परे तो ए घरर दायित्व तुमर तुमे करिबन तो किए करिबो आउ कौन समस्ते आइंस छाड़ीदेबे तुम पाई। मिता कहला हाँ ठीक कथा तुमे आजिठू अभ्यास कर धीरे धीरे होई जिवो। अर्पिता मनकु मन कहिला दुहे ठीक कहउचंती हेले कौन करिबी मु एबे। निमिना सबू शुणुथिले कहिले आमे खाइबु नाही ता पाई आउ सबू आइंस छाड़ीदेबु। बहु हाथ परसा खाइबा एठी होई गला। अर्पिता लुगाकू मुह नाक भलरे घोड़ेई रोषेई घर को गला। ठाकुरंकु डाकुथाए प्रभु साहाଯ୍ୟ कर मते। एहा परे से प्रथमे साधा उपरे जहा रोषेई सारी मटन और माछ करिबाकू गला हेले ताकू जणा नथिला केमिति हुए। केमिति जानिबो केबे तो आइंस हेले रोषेई घर दुआर माड़े नहीं। मसला कसी मांस पकाई पानी देदेला से एपटे प्रबल आइंस गंधरे बांती उठाउथाए। गीता और मिता आकाश जीतुंको सह गप सप करुथुले। निमिना रोषेई घर को आसी चेक करुथांती केमिति करुछि। जेतेबेले तांको आखिरे पड़ीगला अर्पिता मांस न कसी पानी पुराई देला। निमिना पाटी करी कहिले किछि तो आसुनी बाहा काहींकि होथुलु गला सबू सारी देला आजी किया आउ खाइबे जे तरकारी स्वाद कौन थिबो आउ। गीता निमिना पाटी शुणी दौड़ी आसिला रोषेई घर को। निमिना गीता कहले मसला कसी मांस पकाई पानी देदेला मांस कसिला नहीं। गीता कहला बोऊ तू जाए घरू जानी नाहंती तो पानी देदेले मांस तो सीझा हेछि असुविधा कौन। अर्पिता भयरे थरुथाए। गीता कहला भाउज किछि व्यस्त हुओनी किछि असुविधा हेबो नहीं हेले तुमे न जानिछ जदि पचारिल नहीं काहेकि। अर्पिता किछि कहु न थाए। सोमेश एतिकी बेले घर को आसी सीधा रोषेई घर को पशिगले। देखिले अर्पिता नाक मुह बंद करी रोषेई करुछि। सोमेश अर्पिता पाखक आसी कहिले अरे अरे तुमको किए कहिला आइंस रोषेई करिबाकू तुमको परा आइंस भल लागेनी तुमे गीता को कहिल नहीं। एहा परे सोमेश गीता को चाही कहिले गीता सी आइंस खाए नहीं। मिता आसी कहिला भाई खाती नहीं बोली कौन करिवे नहीं आमे कौन तो पाखक आसिले मठरे अरुआ अन्न खाइबा परी खाइकी जीवु ना कौन। अर्पिता को खराब लागिला टिके। सोमेश कहले मो भौणी मानक पई मु करिदेबी। एहा कही सोमेश आकाश और जीतुंको पाखक पळाइले। गीता और मिता जेतेबेले रोषेई घर छाड़ी त्रिषा पाखक गले त्रिषा पई जलखिया नहीं खुआई देबाकू। निमिना सेठी थाई गीता और मिता कहले देखुच तो घरे न पशुणु केमिति कानीरे बांधी सालान जे सोमू ता पई बाहरी पड़ुछि आगकू कौन हेबो के जानी। घरे न पशुणु तो सोना जिनिस कुआड़े गला सेथिरे पुणी स्त्री को मुंडरे बसैछि। मिता थाई कहिला हाँ गीता भाई कथा मते भी भल लागिला नहीं भाई चेंज हो जाइछि ना। गीता कहला हाँ ठीक कथा खाइब नहीं बोली कौन रोषेई भी करिब नहीं। भाई आम बेलू तो केतेबेले सपोर्ट करू नथिला एबे बाहाघर 10 दिन हैनी स्त्री पई बाहरी पड़ुछि। अर्पिता समस्त को खाइबाकू देबा परे मिता गीता और आकाश एवं जीतू बुलिबाकू गले गाँर बिल आड़े। अर्पिता पेटरे माछ मांसर गंध एमिति घूरी बुलू थाए जे किछि भी खाई पाला नहीं टिके। सोमेश को बोऊ आसी बासन माजू माजू अर्पिता छड़ाई नहीं कहिला बोऊ तुमे जाओ तुमको किए कहिला बासन माजिया पाई उठ उठ कही हाथ धरी उठाई रूम रे नहीं छाड़ी आसिला। अर्पिता निजे बासन माजी सुरबाबू को मोड़ी देवा पाई गला। सुरबाबू आउ निज सासू को मोड़ा घसा करी निमिना पाखक जाई कहिला सान बोऊ पाद देखा आउसी देवी।
ନିମିନା ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ଦେଉ ଦେଉ ନିମିନା ଗୋଡ଼କୁ ଜାକି ଦେଇ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ସୁଆଗ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୋଡ଼ିବୁ, ପଛରେ ତଣ୍ଟି ଧରିବୁ। ଯା, ମୋର ମୋଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସୁ ଆସୁ ତ ପୁଅଟାକୁ ମୋର ଶିଖେଇଲୁଣି। ଯା ଯା। ଅର୍ପିତା ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ନିମିନାଙ୍କର ଏମିତି କଟୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସୋମେଶ ଖଟରେ ତକିଆ ଆଉଜାଇ ଗଡ଼ୁଥିଲେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ଉଠିଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଖାଇପାରିଲ ନାହିଁ ନା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। କୁହ ତ, ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ସୋମେଶ କହିଲେ, ପୁରା A1। ହେଲେ ତୁମକୁ ତ ଆଇଁଷ ଘୃଣା ଲାଗେ, ମନା କରିଲ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ମୁଁ କରିବିନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲ? ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଗାଲ ଚୁମି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ସତରେ? କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି କେଜାଣି ତୁମକୁ ପାଇଛି। ଏ ମନ ଖୋଜୁଥିବା ସ୍ନେହ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛ। ତୁମକୁ ମିନିଟିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଗାଲକୁ ଚିପି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବି ମୋର ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲ କେଜାଣି? ତୁମେ କଲେଜ ପଳେଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରାତିରେ କେମିତି ରହିବି ତୁମ ବିନା? ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୋତେ ବି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଯିବି। ଆସିଲେ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ସୋମେଶଙ୍କ କଲେଜ ଜଏନ୍ କରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋମେଶ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବାପା, କାଲିଠାରୁ କଲେଜ ଯିବି। ଛୁଟି ସରିଗଲା ମୋର। ଭାବୁଛି ଅର୍ପିତାକୁ ଘର ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଉ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋମେଶ ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ଜଣାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଗୀତା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ନିମିନାଙ୍କୁ କହିଲା, ବୋଉ, ଦେଖିଲୁ, ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ପଢ଼େଇବା କଥା କହୁ କହୁ ବାପା ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଅଥଚ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କୋର୍ସ କଥା କହିଲି, ଭାଇ ଓ ବାପା 2 ଜଣ ମନା କରିଦେଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାର୍ଲର ଖୋଲି କେତେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ, ବାପା ଏବେ ବି ଭାଇ ଓ ଆମ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ନିମିନା ଗୀତା କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସୋମେଶ କଲେଜ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଗେଲ କରି କହିଲେ, ଏଇ ମୋ ପାଗିଳିଟା, କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଯିବି, ଆସିବି। ଘର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଶନିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ହେଲା? ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିବା, ଆଉ ସେଠି କେହି ନଥିବେ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ହସିଦେଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଦିଅ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୋ ପାଉଣା। ଅର୍ପିତା ଧେତ୍ କହି ଲାଜେଇ ଯାଇ ଦୂରେଇଗଲା ଟିକେ। ସୋମେଶ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ପାଖକୁ। ସୋମେଶ ପଳାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହେଲେ ରାତିସାରା ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶ କାହା ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲେ, ଗପୁଥିଲେ, ଆଉ ଛାତିରେ ରଖି ଶୋଇଲେ। ପରଦିନ ରାତି 4ରୁ ନିମିନା ଆସି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରି ଅର୍ପିତା କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭିଜି ଡେରି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ତ ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମିନାଙ୍କ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କବାଟ ବାଡ଼ାରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା ଅର୍ପିତା। ଉଠି ଆସି କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ନିମିନା କହିଲେ, ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଥର। ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ବାଥରୁମ୍ ପଳାଇ କାମ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା ସହ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ଦେଲା। ସୁରବାବୁ ଖାଇ ଅଫିସ ଗଲେ। ଅର୍ପିତା ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁଆଇ ଦେଲା ଏବଂ ନିମିନା ଏବଂ ଗୀତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇ ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଗୀତାଠାରୁ ବୁଝି ରୋଷେଇ କଲା। ସୋମେଶ ବିନା ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦିନ କାମ ସାରି ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଗୀତା ଆସିଲା ରୁମ୍କୁ। ଗୀତା ଅର୍ପିତା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ସୋଫା ଉପରେ। ଗୀତାକୁ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଉଠି ବସିଲା। ଗୀତା କହିଲା, ଭାଉଜ, କ'ଣ ଶୋଇଥିଲ କି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ, ଏମିତି ଗଡ଼ୁଥିଲି। ଗୀତା ସୋମେଶ ଓ ତାର ଏବଂ ମିତାର ଛୋଟବେଳ କଥା ଗପୁ ଗପୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଭାଇ ବାହାଘରେ ଜିତୁ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିଣାକିଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ ହେବ ସବୁ କିଛି। ହେଲେ ବାପା କି ଭାଇ ଥରଟିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିନାହାନ୍ତି କି ବାହାଘରେ ହଳେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜ ପାଇଁ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲା, ଅଥଚ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଦାମ୍ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ଏ ଘରର କିଛି ନୁହେଁ? ଅର୍ପିତା ଜିତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ତେଣୁ ନୀରବ ରହିଲା। ଗୀତା ବି ଜିତୁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି ନ କହି କେବଳ ଜିତୁ ତାରିଫ କରି ଚାଲିଲା ଏବଂ କଥା ଭିତରେ ସୋମେଶକୁ ଖରାପ କହିଲା। ଭାଇ ଭଲ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଟଙ୍କା ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଭାଇ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହାକି ଶୁଣିବାକୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲା।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ପିତା ହଠାତ୍ ନିମିନାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ନିଜେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ନିମିନା ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉକୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଝାଡ଼ିଲା ପରି ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଚାରୀ ମୁଣ୍ଡପାତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାନ ଶାଶୁ? ସେ ପରା ତାଙ୍କ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଏମିତି ଦିନେ ଅଧେ ଏବେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଶୁଣିନି ଅର୍ପିତା। ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେ? ଅର୍ପିତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ସାନ ବୋଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ନିମିନା ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ି କହିଲେ, ନା କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ ଯା ଭିତରକୁ। ଇଏ ପାଗଳିଟା ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି। ତାକୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଳି ଦେଲେ ବାଟକୁ ଆସେ। ଅର୍ପିତାକୁ କିନ୍ତୁ ନିମିନାଙ୍କର ତା ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋହୂ ସେ ବି କ'ଣ କହିବ ଭାବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଗୀତା ଟାଣିନେଲା ଅର୍ପିତାକୁ, କହିଲା, ଭାଉଜ ଆସ ରୁଟି କରିବା ମ, ନହେଲେ ଡେରି ହୋଇଯିବ ଯେ। ଅର୍ପିତା ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା। ସମୟ 3ଟା। ପଚାରିଲା, ଗୀତା ଏତିକି ବେଳୁ ରୁଟି କରିବା ଖରାପ ହେଇଯିବନି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ କରିବା। ଗୀତା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ରୁଟି କରେ, ତୁମେ ନ କରିବ ତ ଥାଉ। ଗୀତା ପଳାଇଲା ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଅର୍ପିତା ଗଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଅର୍ପିତା ରୁଟି କରୁଛି। ନିମିନା ଆସି ଚିଲେଇ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ତୋ ହୁକୁମରେ ଘର ଚାଲିବ ନା କ'ଣ? ଅର୍ପିତା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ନିମିନା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସାନ ବୋଉ। ନିମିନା କହିଲେ, କ'ଣ ସାନ ବୋଉ? କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୋତେ କହୁଛି ବୋଲି? ରୁଟି ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏତିକି ବେଳେ ହୁଏ, ଆଉ ତୋ ହୁକୁମରେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ? ତୁ ଆମ ହିସାବରେ ଚଳିବୁ ନା ଆମେ ତୋ ହିସାବରେ ଚଳିବୁ? ଅର୍ପିତା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲା। ନିମିନା କହିଲେ, ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ କ'ଣ? ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲା। ଘରୁ ତ ଯାହା ବାସନ ଆଣିଛୁ ଯେ 12 ଲୋକ ଛି ଛାକର କହିଲେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ? ଚୋର ଡକାୟ ଲାଗିଲେ ଯେ ସବୁ ଗଲା। କି କଳାରେ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲୁ କେଜାଣି? ସେଥିରେ ପୁଣି ପୁଅଟାକୁ ମୋର ଶିଖେଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି ଯେ ତୋ କଥାରେ ଉଠ ବସେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ସେ। ଏତିକି କହି ନିମିନା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ଗୀତା ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଶୁଣି ବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ସେଠାରୁ ବାହାନା କରି ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ ଲୁହ ପୋଛି ରୁଟି କରୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଗୀତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ଡାକିଲା, ଭାଉଜ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଛି ଆସ। ଅର୍ପିତା ନିଜ ଲୁହ ପୋଛି ଅନ୍ତରର କୋହକୁ ଚପାଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କଥା ହେଲା। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଏମିତି ବସିଥିଲି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ରାତିରେ କାଲି ଶୋଇଲ ଠିକ୍ରେ? ଅର୍ପିତା କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲା। ଗୀତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ? କିଏ ଅଛି କି ସେଠି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହୁଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ଯାହା କହୁଛି ହଁ ନାହିଁରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଏଇ କୁହ ନା, ରାତି କେମିତି କଟିଲା? ମୋତେ ତ ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୋତେ ବି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଫଟୋକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖି ଶୋଉ ଶୋଉ ରାତି ପାହିଗଲା। ଆଉ ତୁମର? ଅର୍ପିତା କଣେଇ ଚାହିଁଲା। ଗୀତା ବସିଛି ସେଇ ପାଖରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲେ, ମୁଁ ବି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଗୀତା ଅଛି ନା କ'ଣ? ସାନ ବୋଉ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ। ନାଇଁ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହଁ ନାଇଁ? ଗୀତା ଅଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ଭଗବାନ, ବାହାଘର ପରେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଗପ କରିପାରୁନି। ସବୁଆଡ଼େ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲା ପରି ମୋ ଘର ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲା ମନଖୋଲା ହସ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାର ହସ ଶୁଣି କହିଲେ, ଓଃ, ଏଇ ଟିକକ ହସ ମୋ ଦେହରେ କେତେ ଖୁସି ଭରିଦିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାଅ। ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲଟି? ଅର୍ପିତା ହଁ ମାରିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଏବେ ପଢ଼ିବି ଯାଉଛି। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରଖି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ତରକାରୀ କରିଲା। ଏଇ ଟିକକ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ନିମିନା ବ୍ୟବହାରରେ, ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କାମ ସାରି ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥାଏ ସୁରବାବୁ ଆସିଲେ। ଅର୍ପିତା ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା କରି ଦେଇ ଆସିଲା ରୁମ୍କୁ। ସୁରବାବୁ ଆସି ଚାହା ପିଉ ପିଉ ନିମିନା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନା। ନିମିନା କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ କହିଲେ, ସୋମୁ କ'ଣ ବୋହୂକୁ ନେଇଯିବ କହୁଥିଲା, ତୁମେ ମନା କଲନି? ନୂଆ ବୋହୂ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଗୀତା ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଗୀତା କ'ଣ ଭାଉଜ ସହ ମିଶିବ ନାହିଁ ଟିକେ? ତା ଛଡ଼ା ସୋମୁ ତ ପଢ଼ୁଛି। ବୋହୂକୁ ପାଖକୁ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ବୋହୂ ଘରେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ସେ ପଢ଼ା ସାରି ଦେଉ। ନିମିନା କହିଲେ, ସୋମୁ ଆମର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ବୋହୂ କଲେ ତ ପିପିଲିରେ। ତୁମେ କୁହ ତ ସୋମୁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ବୋହୂକୁ କଲେ ନେଇ ଯାଇପାରିବ? ଯଦି ନା, ତେବେ ବୋହୂ ଅଯଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯିବ? ତାକୁ ତାହେଲେ ତା ବାପ ଘରକୁ
ପଠେଇ ଦିଅ, ସେଠି ରହି ସେ ପଢ଼ିବ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ହଁ ନିମି, ଠିକ୍ କହିଛ, ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ନିମିନା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାଲି ବୋହୂର ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିବେ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ହଉ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିଯିବେ ଟିକେ, ବୋହୂକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୀତାକୁ କହିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ କରିଦେବ। ଝିଅବାଲା କାଳେ ଭାତ ନ ଖାଇବେ। ପରଦିନ ରାଜା, ଲିଜା ଓ ଲିନା ଏବଂ ପିକୁ ଓ କୁନି ଝିଅ ଆସି ବୁଲିଗଲେ ଭଲରେ। ସପ୍ତାହ ପରେ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ବାପା ମୁଁ ଅର୍ପିତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ସୁରବାବୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇ କହିଲେ, ତୋ ପାଖକୁ ନେଲେ କ'ଣ ସବୁଦିନ କଲେଜ ନେଇଯିବୁ? ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ବୋହୂ ଏଇଠି ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ସୋମେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ। ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହିଲେ। ପରଦିନ ଥାଏ ରବିବାର। ଅମୃତ ଫୋନ୍ କରିଲା ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ। ଫୋନ୍ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇ ସୋମେଶକୁ କହିଲା, ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି? ପୁଅ ପିଲା। ନିମିନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗରଗର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ ଥିବାରୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଅମୃତ ସୋମେଶକୁ ଅର୍ପିତା କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ପଚାରିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅମୃତ ମୁଁ ଅଛି, ତୁମେ ଆସ, ଆଜି ବୁଲିଯିବ ଆମ ଘର ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଦେଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିମିନା ଶୁଣି ସୁରବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୋମୁର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଯାଇ ତାକୁ କୁହ କ'ଣ ଏମିତି ବୋହୂର ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଅମୃତ କହିଲା, ଭାଇ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ। ଅର୍ପିତା ସହ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ହୋଇ ଅମୃତ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ସୁରବାବୁ ଡାକିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ସୁରବାବୁ ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତାକୁ ଗାଳି କରିବେ ଅମୃତ ପାଇଁ? କ'ଣ ହବ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ଭାଗ 45ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଶୁ ବୋହୂର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।